Bienvenidos a esta nueva sesión del ciclo de pensamiento en Conde Duque. Es la primera del año, pero el ciclo empezó en septiembre del año pasado y hoy tenemos, yo creo, una sesión muy interesante en la que vamos a hablar desde una perspectiva diferente del capitalismo contemporáneo, porque vamos a juntar filosofía, arte y actualidad, que no nos lo podemos olvidar. La sesión es bilingüe. Habrá una parte en inglés, entonces si alguno de vosotros no se siente a gusto con el inglés y no habéis cogido traductor, pues todavía estáis a tiempo de poderlo pedir para que no os podáis perder nada. Y mi nombre es Cristina Triana, soy periodista económica desde hace muchísimos años y voy a ser la encargada de hacer las preguntas, pero no solo yo, espero contar con vuestra colaboración porque una parte muy importante de la jornada es las preguntas que vosotros hagáis, porque no siempre se tiene la oportunidad de tener aquí reunidos a Michael Fer, filósofo, y al artista Max de Esteban, que creo que merece la pena que me deis un minuto para profundizar un poco más en sus trayectorias. Fer es el editor fundador de Zonbooks y presidente de CT Francia, docente y conferenciante en varias universidades y autor de diversas publicaciones. En español, por ejemplo, pues podéis encontrar algunas obras suyas como son El tiempo de los investidos, Ensayos sobre la nueva cuestión social o el volumen colectivo Neoliberalismo mutante. Max, pues él es un artista visual, su eje central pues, se ha centrado sobre las infraestructuras del capitalismo contemporáneo, sus proyectos se han expuesto en museos e instituciones como el Jeu de Paume de París, el MOAC de México, el Museo de Bellas Artes de Houston, el Deutsche Technikmuseum de Berlín y el MACBA, bueno, entre otros, o el MACBA del Barcelona. Además, ha querido hacer un guiño a Conde Duque y ha preparado un fragmento de su obra 20 Red Lights para abrir el prolegómeno al debate. Es una obra especial, es una, digamos que una entrevista imaginaria a los magos de Wall Street. Si les podemos llamar magos, les han llamado de muchas maneras a lo largo, y estoy convencida de que no os va a generar indiferencia y que hablaréis mucho de ello y preguntaréis por ello. Así que vamos a ver 20 Red Lights. El Ayuntamiento de Madrid les da la bienvenida al Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque. La actividad va a comenzar. Les recordamos que apaguen sus teléfonos móviles. I am a person with very little savings. Which would be your investment advice to me? Well, if it flies, floats, or fucks, rent it. The best advice I can give you is don't invest in stupid things. No, seriously. Okay. Our most important clients are pension funds. We have to take good care of the savings of widows, retired, simple people with very limited resources. Those are our real clients, and we have a social responsibility towards them. We make sure the pensioners get their fair share in a global, competitive economy. That makes me feel good about my job. But I thought your clients were mainly wealthy individuals. Not at all. The wealthy guys are a small part of the money we manage. Although, after the financial crisis, family offices are becoming important clients. You know, it looks like having 200 million in cash is becoming normal. Extraordinary entrepreneurs, risk takers, old money. You meet fascinating people in this business. And
Why do pension funds pay the huge fees you charge if they are managing the money of common people? The answer is money. What was the question? Okay. Money is the answer to most questions. When people ask why investors give us their money to manage and pay the fees we charge, the answer is simply because we deliver. We have a strong culture of putting our clients' interest first and delivering top-tier performance. But don't you find bankers' compensation outrageous? Couldn't they do the same job with lower bonuses? Well, bankers' compensation is determined by the market for talent. Performance doesn't come cheap. If you pay peanuts, you get monkeys. We hire the best minds from the best universities around the world. Engineers, economists, mathematicians, even philosophers. In fact, philosophy graduates are great. They spend years studying useless things, but once in business, they become real sharks. Greedy people, those philosophers. They never go back to Kant. But we have to put real money on the table. Money is the great talent allocator and creates a virtuous circle. The more in-house talent you have, the more money is made, which brings in even stronger talent. So, which is the trick for succeeding in this very profitable business? Okay, the three secret ingredients in our business are best in-class performance, great talent, and the highest ethical standards. Oh, I'm sorry, a fourth one. Having a strong corporate culture. You know what culture is, right? It's what people do when the boss isn't looking. Aren't you concerned about the amazing rise in inequality? The idea that capitalism fosters inequality is ridiculous. I'm frequently shocked by claims made by seemingly informed people. Inequality is one of them. Until the advent of capitalism, there wasn't any growth and the world was zero-sum. The few had everything and the rest nothing. Inequality at a global scale was brutal and remained brutal for 10,000 years. Capitalism changed everything. The well-known graph that plots the development of global wealth and population from, say, 5000 BC until today is mind-blowing. A horizontal line until the 19th century, and then a vertical line of super-accelerated growth that doesn't stop, regardless of horrific wars and periodic crisis, until today. Capitalism is the only successful mechanism for economic growth. This is undisputable. Okay, maybe, but growth is not the same as equality. You're right, growth is not the same as equality, but economic growth is essential to reduce poverty. And equality has to be measured at a global scale. For the first 150 years of capitalism, accelerated growth was captured in its entirety by the industrial countries. By 1950, some 750 million people enjoyed wealth and privilege, while 4 billion lived in extreme poverty. For many reasons, including exploitation by the developed countries, the majority of the world's population did not enjoy the benefits of a functioning capitalist system. In the following 2 decades, around the 70s, extraordinary levels of equality were achieved within the developed countries. But this was at the expense of poverty in the rest of the world. Okay, maybe. But why do you say inequality has not increased? Your comment seems to be against current research. Come on, inequality has been decreasing for the last 30 years. The rich countries began removing their trade barriers in the 70s. That meant the creation of millions of new jobs in the poor countries, which, yes, some were at the expense of the rich. For the first time, around 2 billion people started enjoying the benefits of capitalism. Okay, just
to put it into context, China went from between 1980 to 2009 from a GDP per capita of $400 to $3,500, with hundreds of millions of people moving out of poverty. Well, that's what I call amazing global equality convergence. But then, how do you explain all this recent uproar about inequality? It's all over the papers. It's a rich country's problem. A very recent book by Branko Milanovic, published by Harvard University, shows how income for most segments of the global poorest population has soared, while for the working class of developed countries, it's become stagnant. This obviously creates political problems in the rich countries. And the uproar you mentioned should not hide the indisputable fact that global economic inequality has radically declined. And what do populists, conservatives, and leftists alike ask for? To stop what's going on, to bring back trade barriers, to stop capitalism improving the lives of billions in the hope that it will help sustaining the privileges of developed countries. That is extremely reactionary. Okay, perhaps. But isn't it, in any case, time to rethink capitalism? The risk to the path towards further equality is not capitalism, but nationalistic populism. You see, developed countries with 15% of world's population still account today for 60% of global income. And this is why China and India are such wonderful stories. Unless Western reactionary forces stop through immoral policy changes, by the mid-20th century they will catch up with the average G20 income. Let's not kid ourselves. This is a battle between rich and poor countries. The poor need open access to our markets in order to grow, and the rich want to close trade and immigration to sustain their middle-class privileges. By defending those privileges, right and left politics alike are on the side of the rich. Liberal capitalism is on the side of the poor. Os invito a ver la obra completa, merece la pena y además nos ayuda a centrar nuestro debate de hoy. Hemos visto capitalismo, pero ¿qué diferencia al capitalismo financiero de este siglo XXI del que teníamos a finales del siglo XX? Would you first if you want? Go ahead. Right. First of all, thank you, and thank you for inviting me. Wonderful to be here. So this is a big question. Not so much so difficult as hard to keep succinct, but I'll try. First of all, is it true that what's odd is the capitalism that we've had in the past 40 years? Is it true that before that things were different? Well, as I'm sure you know, and most of you probably know, Thomas Piketty, the French economist, showed in his book now of 10, 20 years ago, Capital in the 21st Century, he showed that, in fact, the exception was the post-war period. The post-war period in rich countries was the only time in the history of capitalism where the rate of growth was higher than the return on capital. So that was the exception. If you go to what is called the Gilded Age of capitalism before that, I mean the capitalism that happened until the crisis of 29 and even all through the war, the level of inequalities was about the same and soaring as it is now. So
The exception is more when capitalism doesn't increase inequality than when it does. But that doesn't answer your question. That's just an introduction to your question. I told you, it's hard to be succinct with that. There is something new with the last 40 years. I mean, there are lots of things that are new, but in the very functioning of capitalism, I think there's something radically new. The main feature of that post-war period of capitalism was the fact that, for all kinds of reasons, first of all, materially, Europe was destroyed after the war, and so that's why growth went fast, and the reconstruction created a lot of growth, which was even higher than the rate of return on capital. But more importantly than that, there was a prevailing Keynesian belief and ideology, so based on the theory of Keynes and the fact that economic policies in Western countries were largely Keynesian at the time, was this notion that indeed, if you leave capitalism to its own device, inequality will soar. And so while the free market and capitalism, they believed in the West, is still the best creator of wealth, it doesn't create it in a very just or even way. So therefore, there must be some kind of balance and some limitation to that. Which meant that the people who were the political leaders in Western countries at the time believed that their role was to act as some kind of arbiter or mediator between the opposite interest of capital and labor. And the point was to try to find some kind of a golden mean between the two. And at the same time, to tell both labor and capital that they shouldn't be too greedy and ask for too much, because it was necessary to reinvest enough of the wealth so that the economy would grow. The idea was that, as we heard in the video, growth was the ultimate engine that was going to make capitalism just. Contrary to what we heard in the video, they also believed that that meant also reining in capital to a large extent. Okay. That worked relatively well until the 60s and the 70s, but that's because until then, labor essentially meant white male workers. When the same demands for better wages, better condition of labor, better life, and more rights came also from women, from minorities, and from the people of the global south, then this equilibrium of the post-war system began to sort of crack a little bit. There was an excessive demand. The people in charge said that we were in an age of democratic excess. People were demanding too much too soon. And so therefore, that's when the change started to come in. And that change was the neoliberal revolution, which was about saying that really the important thing was to make sure that capitalism would work well. And also in the 70s, because of these increasing demands, which were true, and which were compounded with the oil crisis, which were compounded with a declining productivity due to the fact that what had been destroyed by the war was now rebuilt, all that meant that indeed growth was starting to decline. And so therefore, the representative of capital started to say, well, you see, this system doesn't work. Capital is way too reined in. We need to give it more freedom. And so that's the neoliberal revolution, which was all about reinstituting the entrepreneurial spirit that was starting to lack. Because people were expecting too much, were demanding too much, believed that it was the role of the states to give them handouts, to give them social benefits, to give them public services. So that meant that they didn't try so hard, they didn't work so hard. The whole entrepreneurial spirit was declining.
And so that was the neoliberal ideology, that if you wanted growth to start again, you needed to rein in not capital, but rein in labor. Okay, but that doesn't still, that's why it was long, but I'm going to go very fast now. But that still doesn't explain financialization, because that was the neoliberal idea. And the neoliberal idea in regime was really about restoring the entrepreneurial spirit, which meant what? Which meant that companies should care about profit and not about being the managers of the needs of all their stakeholders, shareholders, but also workers. The purpose of a company, as Milton Friedman said, was to make as much profit as possible, and that was the engine of growth. And the role of government was not to balance between the interest of capital and labor, but it was about making sure that the mechanism of the markets were not trumped and that they worked as they were supposed to work. Okay, so that would, in principle, unleash a form of entrepreneurial, classical form of capitalism. But something very different happened, and I'll just present it as such, and I guess we'll get to the explanation of it in the following questions. But something very strange happened, which was a very radical transformation of capitalism. Since I'm a philosopher, I have to say sometimes, words that nobody understands, even I don't understand. The teleology of capitalism changed. In other words, the relation between the means and the ends was reversed. Capitalism, as we understand it, means that what does a capitalist enterprise do? It raises money in order to buy resources, to hire people, in order to fabricate commodities, in order to sell these commodities, if all goes well, for a profit. So profit is the goal, and amassing funds, amassing credit, is the means to that goal. That's how we usually understand capitalism. Under financialized capitalism, which was the effect of the neoliberal revolution, but not the intent of the neoliberal revolution, it was, if not unintended, at least unforeseen, changes these relations between means and the end. In other words, companies today, and it's not only companies, but also governments, but also people, are much more interested in credit than in profit. What I mean by that is that the point is not to raise money in order to produce commodities that you sell with a profit. The point is to produce commodities and maybe sometimes, but not always, sell it at a profit in order to raise money. In other words, the important part is not pleasing the consumer, not even pleasing the boss with profit, but it's pleasing the investor, or rather it's attracting the investor. And that is the key of what financialization is. It's the fact that what you're looking for, if you're the manager of a company, is not maximizing profit on your sales, but it's maximizing the value of your stock. And the value of your stock means how attractive you are to investors. And if you're a country, your purpose is not to maximize growth or the happiness of the people, but is to make sure that your national debt has a low enough interest rate that it attracts bondholders, that it attracts investors. And if you're a person in a situation where there's no stable jobs and an insurance of growing salaries anymore, essentially what you want to do is to make sure that you as not a wage earner, but you as human capital attract as many sponsors, as many possible recruiters, as many possible lenders as possible. So in a nutshell, and I haven't been a nutshell here, if you want to reduce what
financialized capitalism is, it's really this reversal of relation of means to end. It's not so much trying to get credit in order to make profit, but it's to manage the profitability of what you do in order to get credit. And that means that, sometimes the most successful companies or states are debtors, are people who are not making profit at all. Think of Amazon, for instance, that didn't make profit for a very, very long time. And yet, the stock of Amazon kept growing. Why? Because it was attractive to investors. Bueno, es difícil de mejorar, pero bueno, yo me gustaría, he ido tomando unas notas que me gustaría comentar para dar una perspectiva distinta y no repetir algunos conceptos que he aprendido de Michel y que por lo tanto tampoco tenía ningún sentido. Y lo que quizás es lo que me gustaría darle la vuelta y pensar en el capitalismo financiero desde un punto de vista histórico, pensando en general en las tres grandes transformaciones que el capitalismo ha sufrido desde sus primeros 500 años de historia. El capitalismo nace en el Renacimiento, hace 500 años más o menos, y es un capitalismo mercantil, donde el dinero, el valor, se crea comprando en origen lo más barato que puedas, transportando esos bienes, esas mercancías, y vendiéndolas lo más caro que se pueda. Y esto nace por dos transformaciones sociales de gran envergadura. La primera es las conquistas coloniales europeas, que hablen países, zonas geográficas donde capturar, expropiar las mercancías baratas. Y la segunda es la aparición de la clase trabajadora esclava o cuasi esclava, que evidentemente también abarata la adquisición de estas mercancías. Desde el punto de vista financiero hay tres grandes innovaciones fundamentales en la historia del capitalismo. La primera es la contabilidad. La contabilidad es un mecanismo, es una tecnología para contabilizar, para saber con precisión cuánto se gana y cuánto se pierde y cuánto cuestan las cosas. La segunda gran innovación es las letras de cambio, que permiten pagar en origen sin tener que transportar arriba y abajo grandes cantidades de oro y plata. Y por último, la última gran innovación financiera son los seguros marítimos. Si lo pensamos, esto tiene razón de ser, porque en aquel momento el capital, el grueso del capital se invierte en el transporte de las mercancías, que es en las mercancías propias. Y es en el transporte donde el capital está en mayor riesgo. Por tanto, la última innovación, gran innovación financiera, son los seguros marítimos. Esto es así hasta finales del siglo XVIII, principios del XIX, que hay una profundísima transformación del capitalismo. Y en muy poco tiempo, en décadas, el valor añadido, la creación de valor se traslada para el capital, se traslada del comercio a la fabricación. El capital no había estado involucrado más que marginalmente en la fabricación. Y esto también tiene muchas razones, pero hay dos razones muy profundas. Una es la revolución técnico-industrial, que permite automatizar, salir del artesanado y entrar en el mundo fabril. Y segundo, la aparición del trabajador asalariado, del proletariado. En este momento, las cantidades de inversión, los montos de inversión, crecen exponencialmente respecto a la época mercantil. Porque ahora ya no se trata de financiar la adquisición y transportar mercancías, sino se trata de invertir en activos fijos, en fábricas, en ferrocarriles, en centrales de energía, en carreteras. Y se necesita movilizar capital de una dimensión colosal para la época. Esta necesidad incremental de financiación provoca también una revolución de los instrumentos financieros. Y ahí es cuando aparece por primera vez los bancos tal como los conocemos. En la anterior eran casas de cambio, estos ya son bancos de verdad.
Aparece el mercado de valores, la bolsa, aparece el crédito a largo plazo, aparece el crédito hipotecario y también, muy importante, aparecen los seguros de propiedad. De nuevo, el capital ya no está invertido en la mercancía que se ha de transportar, sino en los activos fijos. Ahí es donde el capital corre más riesgo. Y por eso aparecen los seguros de propiedad como un puntal de seguridad para la inversión. Este capitalismo, que todos hemos vivido y recordamos, empieza a transformarse también de forma acelerada a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, cuando el valor, la creación de valor para el capital, se traslada de la fabricación al control de infraestructuras digitales. Esta es la situación en que estamos hoy. Y esto también se debe a dos innovaciones importantísimas que han configurado la contemporaneidad. Uno es la globalización y dos es la digitalización, que probablemente hablaremos un poquito más adelante, espero, porque son dos fenómenos de gran importancia, pero en particular la digitalización. Estos dos fenómenos, estos dos cambios, provocan a su vez tres efectos que todos reconoceréis. La primera es la aparición de oligarquías globales. Oligarquías ha habido siempre, en el capitalismo industrial en algún momento fueron poderosísimas, pero en este momento aparecen oligarquías de otra dimensión. Son oligarquías transnacionales. El segundo fenómeno, que podríamos también entrar en por qué sucede, es la desaparición de la conciencia de clase y de las luchas sociales, la práctica desaparición. Cuando los sindicatos en el siglo XX eran poderes de gran influencia y poder. Hoy es difícil ver movilizaciones como hubo en el siglo XX. Y por último, y también importantísimo, es la reducción radical de la capacidad normativa de los estados nacionales. Los estados nacionales dejan de ser potentes suficientes para detener a estas oligarquías globales. Desde el punto de vista, y con esto acabo, financiero, las innovaciones son enormes. Podríamos listar un número grandísimo de nuevos productos financieros, todos ellos muy interesantes. Pero lo interesante de todos ellos es un concepto, que es la socialización del riesgo. El capitalismo industrial funcionaba con una ecuación, que era la del riesgo-beneficio. Un capitalista o un grupo de capitalistas invertían en una fábrica y la estructura capitalista, si iba bien, les permitía capturar la mayoría del beneficio y si iba mal, ellos perdían su capital. Precisamente el efecto de la disminución de la capacidad de resistencia de los trabajadores y la capacidad normativa de los estados nacionales ha permitido que el nuevo capitalismo, el capitalismo financiero, haya desarrollado productos en los que el capital sigue capturando la mayoría del beneficio, pero es la sociedad la que corre con los riesgos. Y tenemos un ejemplo paradigmático porque fue la crisis del 2008. Por tanto, nos encontramos en un régimen donde los desequilibrios entre la sociedad y el capital nunca han sido mayores. Esa sería un poco mi descripción de la situación. Y en este punto que nos encontramos, llega y tenemos un segundo mandato de Donald Trump. ¿Qué podemos esperar de Trump y de cómo puede alterar, continuar, modificar este capitalismo financiero en el que vivimos? You start this time and go, up to you. Okay. Yeah, that's I have time to think. that's the hard one. I mean, Trump 2.0 will, I think, change a lot of things. But to stick to the thread that we've been following for the moment, what Trump 2.0, and it was already the case with Trump 1.0, but it's now accelerated and it's become
truly structural, has changed something fundamental within the realm and within this episode of neoliberalism and financialization, which is, to put it very simply, this. The general idea of neoliberalism was the notion that things are good when everything flows, which means capital should flow freely, not only flow freely from country to country, but also flow freely from one type of financial institution to another. So all the blockage that had been put to sort of limit and ward off speculation during the post-war Keynesian period had been removed. So capital should flow freely, but also goods and services should flow freely. It was the neoliberal revolution was about the full reinstitution of free trade. And so eliminate tariffs. And you can see it. Remember the video that we watched, that the woman in the second fictional, not fictional interview insists on the fact that, you know, reactionaries only, who are not the capitalists like her, want tariffs, right? Wants to have custom rights, want to sort of block the flow of commerce. And indeed, that's the neoliberal mantra, that capital should flow, that goods and services should flow. And in principle, people should be able to go wherever they want and migrate. Now, on that score, the neoliberals reined things in from the very beginning, right? Said, well, in principle, it's true that migration of people should be just as free as the flow of capital and flow of commerce. However, we have to understand that some people, some culture are not quite ready yet for this wonderful market society, free market society that we're creating. So some people shouldn't be let in because culturally they're not ready for this wonderful world that we're building. And already from the very beginning of the neoliberal era, I mean, Margaret Thatcher, for instance, immediately created this extremely restrictive immigration law, and Friedrich Hayek, her mentor and fundamental theoretician of neoliberal economics, said that, yeah, she was right, because, there should be cultural exception to this free movement. Okay. But nonetheless, this was kind of an exception, and an exception that was always a bit difficult to justify, because in principle, there should be free movement of capital, of goods, and of people. That's what would make this perfect market world society work. That's what globalization was about and should bring happiness to all eventually. Now, Trump is not the only element in that, but he's certainly a crucial element in that, in sort of marking the point with not very much nuance, because it's true that Trump sometimes lacks nuance. We have a very different regime of flow, which is strange, which we don't know yet what it will produce, but the problematic is interesting. Capital is still free to flow, even freer than ever. The idea is to eliminate whatever little regulation in the movement of capital is still there, needs to be undone. So that's one. On the other hand, goods and services, no. Tariff, Donald Trump said, is the most beautiful word in the English language. Now, he has a limited vocabulary, so okay, but nonetheless. So fundamentally, tariffs, protectionism is back. Exactly what the woman in the interview was saying was terrible and reactionary, right? Okay, so to what extent tariffs are back, we're not sure. To what extent is it only a threat to make sure that American companies have the treatment that they want to have in other countries? Or is it really a new order that is emerging? We don't know, but nonetheless, there's something that is structurally changed there
in terms of the general philosophy of how the world economy should work. And as far as people, now it's not an exception that you need to justify. The point is to block migration at all cost, right? It's not even blocking migration at all cost. It is a regime of ethnic cleansing. Ethnic cleansing in the sense that he wants to organize massive deportation. Whether he will succeed or not, we don't know. Things are pretty bad at the border for the moment in terms of deportation. Whether he'll manage to deport the 11 million people that he wants to deport, probably not, and it would probably destroy the American economy even beyond the human tragedies that it would produce. But that's the general idea. And it's not only in the US. It's all over Europe too. The idea of turning Europe into some kind of a retirement home, a fortified retirement home for native savers seems to be what the European project is about these days. And you would find the same general idea certainly in Japan, certainly in India. China is not particularly open to movement of people either, to say the least. So there we have this new order of the world, which is based on a very stark differentiation between the types of flow. Capital should flow, goods maybe not, or at least the countries that are powerful enough to impose tariffs should do so, or could do so, are allowed to do so. And as far as people are concerned, borders, walls will be put between borders. What will that create, even from the point of view of a purely capitalist logic, is highly problematic, right? I mean, after all, if you have a protectionist policy while you have a free flow of capital, it's problematic because the free flow of capital will ensure that wages are not going to go up. But if you have tariffs, the prices of goods and service are going to go up. So therefore, inequality will soar at such a speed that it's hard to believe that it's not going to create shocks. And the chains of productions are such that the idea of preventing immigration is also beyond even thinking about the fundamental humanistic approach to the right to move, might be also quite catastrophic economically. So how will this play out? I don't know. But we shouldn't rejoice too much in the contradiction between these elements. Because one thing that the far right does very well is to manage contradiction without being destroyed by them. So these contradictions are important. We have to think about how they will be managed. We have to think how they are the basis of a resistance to the rise of the far right all over the world, but in the United States in particular. But we cannot count, like lazy Marxists were for a while, that the contradiction will take care of destroying the system, and we just have to wait and see and wait until it falls apart. Sí, yo bueno, el análisis que ha hecho Michel coincido plenamente. Yo diría que, para complementar lo que ha dicho Michel y no repetir algunos aspectos, Trump es un resultado de este nuevo capitalismo, de un cambio de régimen capitalista muy profundo. Hablábamos antes que en el capitalismo industrial las oligarquías eran nacionales y que el capitalismo financiero había creado unas oligarquías transnacionales, globales. En el pasado las oligarquías mandaban mucho en los países menos poderosos, en muchos de los países menos poderosos, pues controlaban directamente el poder político, y en el área de influencia que podríamos llamar occidental influían muchísimo,
pero sí que el poder político nacional les podía poner limitaciones. Esto se ha acabado. El capitalismo global americano ha tomado directamente el poder del país más poderoso del mundo. Y esto es algo que se veía venir, que personas como Michel o como yo mismo, mucha más gente, veníamos avisando desde hace más de una década. Y es que el permitir los niveles de control económico y tecnológico en una oligarquía tan pequeña eran las semillas para la destrucción de nuestro propio sistema político y de la pérdida de posibilidades de imaginar escenarios más liberadores y progresistas. Trump, voy a poner solo dos ejemplos recientes de lo que ha hecho Trump que ilustran esta toma de poder de las oligarquías globales. El primer día de su nombramiento, Trump anuncia algo que ha pasado dentro de la lista enorme de cosas, pero que es de suma importancia. Durante más de una década, los países habían negociado dentro de la OCDE un impuesto global a las multinacionales de un mínimo del 15%. Eso quería decir que si una compañía multinacional, global, grande, pagaba menos de un 15% consolidado de impuestos en su país de residencia, los otros países donde ella operaba podían imponer tasas hasta llegar a ese 15%. Era una medida muy tímida y que solo obviaba los abusos más extraordinarios de ingeniería fiscal. Pues bien, el primer día que hace Trump es abandonar el acuerdo de la OCDE, con lo que por una parte hace un favor inmenso a sus colegas oligarcas y al mismo tiempo manda un mensaje al mundo meridiano, que es: se acabó la redistribución global, se acabó la redistribución entre países. La segunda medida que toma en el mismo día es, como sabéis, las plataformas digitales, una gran parte muy importante de la estructura de costes que tienen y que tenían hasta hace poco era la supervisión de los algoritmos y la moderación de contenidos. O sea, era muy intensivo, una estructura de costes muy intensiva porque requería muchísima gente que ahora va a dejar de necesitar. De nuevo, al abandonar Trump, anunciar que esto ya a partir de ahora no va a ser necesario, primero, libera a estas plataformas de una parte muy importante de sus costes, con lo que se le hace un favor económico a sus colegas oligarcas, pero también manda un mensaje ideológico a todo el mundo, y en particular a estas plataformas, y es que a partir de ahora son libres de utilizar los mecanismos que quieran para promover la ideología, su ideología, la ideología, yo le diría, reaccionaria que él promueve. Por tanto, Trump es un síntoma, es la representación física de algo que se veía venir y que es el control directo por parte de las oligarquías globales del poder político. Voy a ir un poco hacia adelante porque la verdad es que has apuntado ya, Max, en tus intervenciones hablando de la digitalización. Hemos visto la investidura de Trump muy bien acompañado por grandes oligarcas de tema digital. Sí que me gustaría un poco que me hicierais una valoración, nos hicierais una valoración de qué impacto realmente ha tenido la digitalización en este capitalismo y qué puede pasar con el desarrollo de la IA. No hace falta que los dos me respondáis a las dos cosas. Podéis responder un poco lo que queráis. Vale. A ver, voy a intentar no extenderme. En mi opinión, la digitalización lo ha cambiado todo. O sea, nada se explica de lo que está ocurriendo en el mundo si no entendemos el fenómeno de digitalización. La humanidad, desde que el origen de los tiempos, es un animal tecnológico. Nos ha acompañado y nos ha conformado el cómo somos, desde el control del fuego hasta la agricultura, hasta hoy. Pero no hay ninguna tecnología tan poderosa y tan humana como el lenguaje. Y lo que hemos inventado es el primer lenguaje universal, que es el lenguaje digital en código binario, que es un lenguaje, es el primero universal. Y es un lenguaje que nosotros no nos podemos expresar entre nosotros, pero es el que nos permite
hablar con las máquinas. Y aún más importante es el lenguaje que permite hablar a las máquinas entre sí. Y que las máquinas hablen entre sí es lo que ha provocado, lo que ha permitido la globalización, el capital financiero, la inteligencia artificial y los últimos avances de ingeniería genética. Y tan importante como estos avances es que se han desarrollado los nuevos sistemas de comunicación de masas. Unos sistemas que son muchísimo más poderosos de lo que han existido antes. Y son tan poderosos que en este momento están determinando nuestras decisiones políticas, nuestra subjetividad e incluso la conformación de nuestra identidad. Y para terminar, me gustaría referirme a un libro temprano de Foucault, que no es un libro muy reputado, pero que yo creo que ilustra muy bien lo que está pasando, que se llama El nacimiento de la clínica. Foucault escribe, es una historia de cómo la mirada de la medicina y la descripción clínica es definitoria de una época. Hasta el siglo XVIII, las opiniones del médico estaban mezcladas con religión, con ideología, con una mirada holística del enfermo. A partir del siglo XVIII, la mirada del médico cosifica la enfermedad y la aísla del resto de los considerantes. Y él habla de un mito, del mito contemporáneo, de una mirada pura que el médico luego traslada al lenguaje puro. Y él lo llama el gran ojo parlante, un ojo que mira el centro hospitalario y describe lo que está ocurriendo en un lenguaje puro. Y si lo pensáis, este es precisamente el lenguaje del capitalismo industrial, lo que podríamos llamar la razón lingüística. Pues bien, hoy este ojo del que hablaba Foucault lo ve todo. Ve nuestro comportamiento, lo que leemos, a quién amamos, lo que compramos, a dónde vamos. Pero en lugar de trasladarlo a un lenguaje humano, lo cuantifica y con el poder de los algoritmos desvela una verdad. Y sería nuestro mito contemporáneo, el de la cuantificación pura. Y esta es precisamente la ideología del capitalismo financiero. Sería, parafraseando a Foucault, un gran ojo contable. Sería la razón cuantitativa. Y esto es tan importante, esta transformación es tan importante porque la mirada que hacemos, la forma dominante en la forma que miramos al mundo, determina la forma en que habitamos el mundo. Y hemos modificado radicalmente la forma en que miramos el mundo. Es por esto que la digitalización, aparte de las nuevas tecnologías que ha provocado, está provocando una forma diferente de habitar en el mundo. Yes, please. Oh, okay. Well, my take on, I agree with all that, but my take on digitalization is more limited, but I've been interested, like many other people, of course, in the rise of this strange institution, which is a platform. The platform is a strange monster somewhere between a market and a company, right? I mean, think of Google, think of Facebook, think of X. They're both companies, and at the same time, they're markets, but they're markets not so much or not only to the extent that they sell stuff. In other words, they're not solely or even primarily moved by prices, but they're moved by ratings, which is not the same thing. The ratings measure the attractiveness of something. The price still has a certain relationship to either the labor that's been put into something that you sell, or if you are a neoclassical economist, the fact that it's desired by the people who demand it and it's offered
at or supplied at a relatively reasonable price by the people who produce it. So that's the logic of price, and the logic of liberal capitalism or neoclassical capitalism has always been based on price. Now, Keynes already, go back to Keynes, when he started thinking about financial markets, he already uncovered this strange thing that in financial markets are not like a simple good market, goods market, in the sense that they don't function through prices or price solely, but they function through prices and rating. Yes, indeed, on the financial market, you buy and sell bonds and stocks and so forth. But you sell them not so much on a price that would be based on the value of the investment when the investment is go to its full existence and produces the goods that will be sold. But the value of the stock is a function of how attractive that stock is in the eyes of other investors who themselves consider it based on what it could, not only what it could produce as an investment, but on how other investors might think about it, right? It's the famous metaphor of the beauty contest that Keynes gives as an example, that, stocks for him is like this beauty contest that existed in very sexist England of the 20s and 30s, where in newspapers on the weekend, you had this sort of competition where you had to find the most beautiful young woman on a double page, and there were like 50 portraits that were displayed. And whoever picked the most beautiful one would get some kind of a prize. And he said, well, the people will not choose based on who they think the most beautiful woman is. They will think on who they think other people will think the most beautiful woman is. And those who really think hard will say, well, all the others are going to think like me, so they will think about, the woman that people think is the most beautiful, and so forth. So that's the speculative logic that is the basis of rating, which is different than price, which can be based either, if you're a classical economist, on the labor that is put in the commodity that you want to sell, or if you're a neoclassical economist, is based on the relationship of the desirability, the satisfaction that you can get from the commodity. There, it is a speculative logic based on how, in the near future, this thing will be attractive or not. And platforms have developed this logic of rating through social media in particular in an amazing way. After all, your life on social media is a function of the likes you get, of the friends you manage to gather, and so forth. And that is an accumulation of what could be called a reputational capital. And that reputation capital is based on rating, and it's a speculative logic. And to the extent that more and more of our life, but our private life, but also our social life, but also our professional life, is very much based on how much we can attract investors in us, then this logic of rating is really becoming, developing to a point. And there, I would not exactly disagree, but I would put a question to what Max was saying that, well, this logic of digitalization is a way of quantify everything. In other words, there's nothing that is qualitative anymore. Everything can be quantified. So you can have a very romantic, melancholic reaction to it, like, there used to be some beautiful, irrational, sublime thing that could not be calculated. Now we live in a material world where everything is calculated. I'm not sure that is the predicament and the problem that we're facing. It's more the fact that the qualitative and the quantitative
become in a way indistinguishable. It's not that the quantitative invades the qualitative and negates it, but they become, in a way, you cannot discern them. That's what a rating is about, because a rating is about reputation, and reputation, after all, it's a qualitative judgment that is indeed quantified in such a way, in a certain way, but then this quantification is, again, requalified, because if you say something outrageous, then it adds on your reputation, which then it's to be recalculated and so forth. So it's more a principle of indiscernibility, if I can say that, between the qualitative and the quantitative that financial capitalism first, but then digitalization is producing. A mí me gustaría, primero, estoy de acuerdo con Michel en su última clarificación, y de hecho yo os recomiendo mucho un artículo que salió, creo que es ayer, en el New York Times, de Ezra Klein, que vale la pena seguir en general, pero que hay uno que habla precisamente de la dificultad que hay hoy de valorar las cosas según las finanzas clásicas. Y él hablaba del ejemplo de la compra de Twitter por Musk. Cuando la compró, no había forma de entender la valoración. Había sobrepagado bajo cualquier criterio comparativo que podías considerar. Era imposible racionalizar el valor de compra que había asignado Musk a esta plataforma. Pero esta plataforma le ha convertido en el hombre más famoso del mundo, después de Trump. Y esta plataforma, en una economía de la atención, donde están los criterios que explicaba Michel, pues hay que repensar completamente el valor económico de las plataformas. Estamos hablando de otro tipo de economía. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con el análisis que ha hecho Michel. Tú has preguntado, no sé si quieres que hablemos un poco de inteligencia artificial brevemente o no. Yo creo que llegado a este punto, y dado la hora que es, porque se está cumpliendo lo que anticipé, que nos íbamos a quedar, nos iba a faltar rato, me gustaría un poco ver manos levantadas, saber cuántas preguntas hay por aquí para también poderos incorporar en la conversación y, si os parece, intercalar un poco las del público y las nuestras para que podamos participar todos. Y ya he visto una mano levantada por allí. Así que, Max, danos tu punto de la inteligencia artificial. No, era porque había quedado colgado. Pero creo que es muy interesante. Terminamos y ya podemos pasar perfectamente. Bueno, tu pregunta, si la he entendido bien, era si la inteligencia artificial acelera este proceso hacia un capitalismo financiero o no. Y yo diría que si mi tesis del traspaso de una explicación y una visión del mundo de una razón lingüística a una razón cuantitativa es cierta, entonces no hay duda que la inteligencia artificial acelera este proceso, porque lo que escupe la inteligencia artificial es una razón cuantificada. Pero que lo diga yo, esto tiene poca importancia. Lo cierto es que en el segundo día de Trump anuncia dos cosas. Una es Stargate, 500.000 millones de dólares en infraestructura de inteligencia artificial, y la liberación de la necesidad de controlar los controles que había en el desarrollo de esta tecnología. Por tanto, el capitalismo nuevo evidentemente considera esencial la inteligencia artificial, tanto desde el punto de vista económico como ideológico. Y dos, luego, y el contrapunto, que es Geoffrey Hinton. Geoffrey Hinton, para aquellos que no lo sabéis, es uno de los padres de la inteligencia artificial, el que inventó el primer algoritmo para que una máquina aprendiera sola. Luego fue contratado por Google para liderar todo el esfuerzo que hasta ahora de inteligencia artificial. Le han dado el premio Nobel el año pasado por su trabajo sobre inteligencia artificial. Y este hombre exactamente hace 2 años dimite por lo que él abiertamente declara una contradicción moral. Y su contradicción la plantea como el convencimiento de que la inteligencia artificial tiene el potencial de hacer mucho bien a la humanidad, pero que tal como se está planteando hoy, los tipos de supervisión y de control representa un riesgo sistémico no solo para la economía y para el empleo, que él menciona este aspecto, sino también para la supervivencia. Lo que creo que está claro es que la inteligencia artificial en el régimen político actual acelera este proceso, representa una
representa el potencial de una fractura social y de un incremento de las desigualdades de una forma muy significativa. Y la culpa, entre comillas, es que hemos permitido que esta tecnología poderosísima quede en manos de unos pocos sin ningún tipo de control democrático. Esta es mi respuesta. Una conclusión para hacer pensar, la verdad. Creo que tú has pedido allí, no sé si podéis facilitarle un micrófono. Ahorita que está allí, no sé si igual puedes levantar la mano y te lo pasan, pero está allí la compañera, eso es, y luego vamos contigo. Bueno, vamos después contigo. ¿Yo primero? Sí, bueno, ya tienes el micrófono, vale. Y no hay ningún problema, claro. Mi pregunta va un poco con el tema del el control financiero a la hora. Yo tengo la impresión... ¿Sí? ¿Ahora? Si puedes empezar, porque está con la traducción, vale. que había quedado un poco... Nada. Tengo la impresión de que no hay ningún control a la hora de, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, pues producir más dinero, ¿no? Producir más dólares y no, cada vez vemos cifras más desorbitantes y parece que no hay ningún control sobre la producción de ese dinero y no sé si hay algunas reglas claras que puedan hacernos entender cómo se produce el dinero y cuál es el origen, ¿no?, de eso. Bueno, a ver, yo creo que el problema no es la producción de dinero, sino el sobreendeudamiento. Ese es el gran problema. Todas las crisis económicas que ha habido, iba a decir recientemente, pero no, en la historia, crisis económicas, hay otro tipo de crisis, las guerras, el colapso ecológico, pero todas las crisis económicas son crisis de sobreendeudamiento. Y hay dos factores que hay que tener en cuenta. Es que tras la crisis del 2008 se hizo un gran esfuerzo por reforzar la estructura del entramado bancario. Y si bien, en mi opinión, las medidas no fueron todo lo potentes que debían ser, sí que fueron muy significativas. Es decir, la solvencia del sistema financiero post-2008, con las regulaciones que se impusieron en aquel momento, quedó muy fortalecida. Desde hace más de 10 años estas medidas se han ido desmantelando y Trump, también en el segundo día de su nombramiento, anunció que las pocas que quedan las va a desbaratar. Eso significa que desde el punto de vista estructural, el sistema económico financiero se va a encontrar en una situación de debilidad semejante y de inestabilidad semejante al pre-2008. Pero es que además ha ocurrido otra cosa que empeora la situación. Y es que en paralelo en estos años ha crecido de una manera desmesurada, tremenda, lo que se llama deuda no bancaria privada, que son la deuda, o sea, han aparecido personajes que son fondos de inversión que ejercen de prestamistas al mercado. Para que tengamos un poco la dimensión. Y estos préstamos, si bien el mercado bancario está poco regulado, pero está regulado, este mercado está totalmente desregulado. Para que tengamos un poco una dimensión, hoy el 20% de todos los préstamos globales corporativos es deuda no bancaria privada. Y estamos hablando del orden de 13 trillones de dólares. Y está creciendo esta deuda, sigue creciendo al ritmo de un 20% anual. Por tanto, hay dos factores de inestabilidad. La desregulación general y la fragilidad del sistema normativo bancario y, por otra parte, la aparición de un nuevo participante en este mundo. La deuda es generar dinero, de hecho, por eso que está totalmente desregulado y que cada vez está cobrando una importancia tremenda. Si viene a cuento, podemos hablar un poquito más de esto, que es un tema fundamental respecto a la situación en que nos encontramos hoy, desde el punto de vista financiero. So would you like to say something about that? Two things, yes, indeed. What Max just talked about, there's a new revolution within the revolution that created financial capitalism. And it's one
that has started, as Max said, after the crisis of 2008. It's interesting when you look at Max's beautiful book, 20 Red Lights, and when you listen to these videos, it's interesting because in his book, the photos, the photo part, the black and white photo part, there's something very melancholic about a broken moment. And of course it can reflect, it can sort of talks about, I mean, it talks about the crisis of 2008 and the shock that it created. But in fact, in hindsight, there's something much more deeply melancholic about his book. I mean, not that we should regret what came before, but at least something really radical changed, which is the fundamental institution of capitalism has changed. In other words, it used to be banks. It used to be the Goldman Sachs of the world. It was the big monster, and that's the monster that survived 2008 compared to those who collapsed. But banks have been superseded by these new institution called asset managers. You probably know the name BlackRock or Blackstone. And even there is a revolution in that revolution, meaning in the advent of the asset managers as a central institution of capitalism, is that you have two types of asset managers. You have the so-called conventional types, like BlackRock, and you have the alternative types, like Blackstone. Not the same at all. And until Trump 2.0, the people who were mostly in charge, the adult in the rooms, were the conventional asset manager. It was BlackRock. And BlackRock was an institution that what it did was it basically managed, which means technically owned, the assets of a huge amount of public corporation. The idea was that it had a minority, a sort of a governing minority in a huge share, and it still has, in a huge share of every sector. So what does that mean? That means that if you take airlines, for instance, if you have 20% of the stock in, I don't know, United Airlines, American Airlines, all the other American airlines that there are, you're not so interested whether one is doing better than the other. You are thinking in terms of how the sector is doing. And if you have 20% of the stocks in every sector, then you become, basically the custodian of the world, right? And so therefore, BlackRock was playing on that and saying that, we are the reasonable people. What welfare state used to do in the Keynesian era, we're going to do now, because we're conscious of the risk on climate, we're conscious of inequality and all that, so we're going to do it. But then they would say to their clients, don't worry, we're going to do it while preserving profit. We're going to have the best of both worlds. And in a way, that formula was the first post-2008 formula. The one that you would see, for instance, in the Obama and even more in the Biden administration. The Biden administration was basically governed by BlackRock, right? They were the ones telling the Fed where to invest and where not to invest. But with Trump coming back to power, BlackRock is going to take a sideline. I mean, they're going to adapt. I'm not worried for them or about that. But the real actors now are the so-called alternative asset managers, the Blackstones of the world, these private equities. And those people are these actors of creative destruction. What they do, they borrow money in order to buy a company, destroy that company in order to sell the parts, and they don't even have to take a share in it because the money that they have borrowed, they manage to put it on the books on the company that they bought. So they are the agent of destruction of the world, and they are now in power. One of them is the Secretary of Finance of Donald Trump. So
That's the world we've entered into. But I want to add one more thing, if I have a minute, to answer more precisely to your question. I don't think the problem is too much money created. The question is where this money goes to and who has it. Because the too much money, we shouldn't produce too much money. That is the basis of austerity politics. That is the basis of neoliberal politics. In fact, the reason, I mean, the thing that the neoliberals wanted to fight at the end of the 70s and at the end of the 70s mostly, was the fact that there was inflation. Inflation due to the demand of the people who wanted more and more rights and possibilities, and so therefore the productivity had a problem following, which created inflation. But that inflation was an inflation that was creating more justice in the world. And the reaction to that was that wage push inflation, as they called it, in other words, inflation due to the increase of demand, that had to be reined in. And the money had to be transferred into assets owned by capital owners. So in fact, the neoliberal revolution and financialization can be seen as a transfer from a money inflation that was going progressive, on the progressive direction, leftwards, to an asset price inflation, which has been the very basis of financialization. So there again, the problem is that it's not that there's too much money produced. The problem is where this money goes and for whom. Cristina, si me permites, para ilustrar un poco lo que ha comentado del poder de estos nuevos grupos financieros que han aparecido, y creo que es algo que vale la pena apuntar, hay un instrumento nuevo de los últimos 5 años que se llama Synthetic Risk Transfer, transferencia de riesgo sintética, y ilustra de lo que estamos hablando. Los bancos están limitados por la normativa a la cantidad de dinero que pueden prestar. Están limitados por muchas razones, muchas cosas, pero en particular por su solvencia, por el capital. Ellos pueden prestar varias veces por encima del capital, pero si quieren aumentar los préstamos, que de eso viven, tienen que ampliar capital, que es dilutivo para los accionistas. Estos grupos alternativos, que tienen mucho dinero, se acercaron a los bancos y le dijeron: os voy a solucionar la vida para que podáis seguir prestando más de lo que os permite la normativa. Y os voy a hacer un seguro. Yo, fondo de inversión, te voy a garantizar el riesgo de que si tienes pérdidas sobre estos préstamos que tienes en tu cartera, yo te cubro las pérdidas y a cambio de esto me das un fee muy sustancial. Al banco esto le va estupendo, porque de golpe se ha liberado del riesgo de una parte de su cartera y por tanto puede aumentar autorizadamente los préstamos en el mundo. Por tanto, el banco aumenta su endeudamiento. Al fondo le va estupendo, porque cobra un fee muy sustancial. Se ha convertido en un gran negocio lo de los SRTs. Claro, el fondo ha de tener el dinero como colateral para, en caso de pérdida, pues cubrir las pérdidas. Hasta aquí, esto es un seguro. No hay ninguna diferencia con otros seguros. El problema está en que estos fondos son totalmente desregulados. No hay ninguna autoridad supervisora que controla qué hay dentro de estos fondos. Y cuando vas a mirar lo que hay dentro de estos fondos, de cada $3 que tienen, 2 son financiación bancaria. Por tanto, si hay una crisis generalizada del sistema, 2/3 de estos seguros no van a poderse pagar, porque es el propio sistema bancario el que está asegurándose a sí mismo, en 2/3. Y el dólar que falta de cada 3 son fondos de pensiones. Por tanto, si se repite una crisis parecida a la del 2008, ¿quién va a acabar pagando? Pues los depositantes y los jubilados. Y esto, para que tengáis también una dimensión, en 5 años este instrumento financiero ha pasado de 0 a $1 trillón. Y está creciendo al ritmo del 30% anual. La fragilidad de nuestro sistema debido a la incorporación de estas nuevas entidades financieras ha incrementado la inestabilidad de una manera tremenda.
Estamos casi fuera de hora, pero me gustaría abrir la pregunta, por favor. ¿No se me oye? Sí, se me oye. Vale, mi pregunta va relacionada a lo que estaban hablando sobre la especulación y bueno, me pregunto si podría tener cierta relación con la democratización de los recursos y servicios como, por ejemplo, la inversión. Es decir, hoy en día una persona joven que no sea experta, pues como yo, en economía ni en finanzas, pero que sí que tiene cierto interés, tiene la capacidad de invertir gracias a esa democratización, gracias a Internet, y yo puedo acceder a esos recursos. Me pregunto si eso es lo que ha provocado el surgimiento de productos puramente especulativos, como pueden ser los NFTs o criptomonedas especulativas. Y en caso de que sea así, ¿qué esperáis que pueda pasar? Como por ejemplo, ayer creo que fue, que ha surgido esta nueva inteligencia artificial con código abierto y con unos recursos muchísimo más inferiores. Creo que se hablaba de un 98% inferior a lo que consume el resto de modelos de inteligencia artificial, que es DeepSeek, que es de una empresa china que bueno, ha revolucionado bastante el mercado tecnológico a día de hoy. Y bueno, quería saber si todo esto que comento para vosotros tiene sentido y cómo veis esa democratización, ese código abierto que ha propuesto esta empresa china de cara al desarrollo de las superinteligencias artificiales que se está hablando, que precisamente la inversión de Trump es lo que pretende conseguir en los próximos 4 o 5 años. Veo complicado que podáis hacer una respuesta breve, pero si lo podemos intentar sería estupendo, porque la pregunta ha sido muy amplia. Muchas gracias. It is indeed difficult because there are many things. First of all, the democratization of finance was the big mantra of the late 70s and early 80s, which led to financialization. Right? It was this notion that, you know, everybody should be able to buy in financial market and everybody could become a capital owner and play on the market. So, yes, that was already the big mantra in the late 70s and early 80s. But in fact, what we've seen, and we were talking about that, about these mutual funds and about these asset managers, is that the last 40 years, and especially the last 10 years, stocks are more and more owned by huge mega companies. So it's the opposite of democratization that has happened. Now, does that mean that speculation is evil? Depends who does it and for what. It could be said that another type of speculation is possible, that you could speculate against the speculator, that in fact that might be a way, not necessarily to get us out completely of the mess we're in, but that would be a form of resistance, because in fact there's a long history of resistance to forms of capitalism and form of oppression altogether, but especially in the realm of capitalism, which is about appropriating what is imposed on us, what is assigned to us, and turning it into something that those who impose it on us and who have assigned it to us had not expected. So there is a possibility there. And the last thing in one sentence, well, I find DeepSeek very exciting, especially because it sends tremor among the big oligarchs that Max was talking about. I don't think I would call a Chinese company democratic. It is cheaper, for sure, and the fact that it can do AI cheaper is a real threat to the Musks and the Zuckerbergs and the Google of the world, and that's a good thing, especially in the Trump era. I'm not sure it's a progress for democracy. It just shows that these monster giants are a little more fragile than we could have thought, and that's good news in itself, but it's not democratic good news yet.
Max, ¿quieres responder tú también? ¿Añadir algo más? Casi mejor dar más juego, ¿no? Pues que estamos ya fuera de hora, con lo cual ya Pues no puedo dar paso a más preguntas. Sí, entonces, Así pues que- sí, entonces dos comentarios. Uno es, yo te diría que todo este mundo que hablábamos de los nuevos fondos de inversión, sí que hay algún aspecto que sí que está regulado. Y uno es que precisamente solo pueden invertir inversores profesionales. Ellos están deseando esta democratización de la posibilidad de invertir lo que ellos llaman minoristas. Lo están deseando, porque no hay nada más tonto que el minorista y el que pague más comisiones y el que se deja engañar con más facilidad. Entonces yo, que he trabajado 20 años en este sector, mi recomendación sería, si a alguien le gusta jugar, que se vaya a Las Vegas, que te invitan al whisky. No te metas en estas cosas. Esa es una. Y dos, yo creo que la gran innovación del proyecto chino no es tanto que sea código abierto, porque prácticamente todas las grandes plataformas de inteligencia artificial son en código abierto. OpenAI se llama Open porque está en código abierto. La gran innovación es que están utilizando chips mucho más anticuados y en muchas menos cantidades, dando unos resultados muy parecidos. Las versiones americanas siguen siendo más poderosas, pero sí que es una llamada de atención. Pero no hay que... O sea, esto es una carrera muy rápida. Lo que ha sido es una llamada de atención precisamente para reforzar a Estados Unidos el hecho de que no pueden confiarse. Ellos claramente hasta ayer eran los líderes en la inteligencia artificial y resulta que los chinos están mucho más cerca del que ellos pensaban. Por lo tanto, yo lo que creo es que esto lo que va a hacer es acelerar la carrera de inteligencia artificial. Estos son los dos comentarios. La verdad es que apasionante. Una conclusión que no me puedo ir. Hemos hablado de todo el contexto, pero ¿se puede redimir el capitalismo? ¿Hay una posibilidad? Decidnos... Of course. Come back next week. Mira, yo acabo de volver de... Aquí estamos, toda la gente que hablamos, pues hay un gran pesimismo y una gran depresión. Creo que es generalizada y que refleja nuestra incapacidad colectiva de imaginar un escenario de progreso. Esta es la realidad. Pero yo ahora acabo de volver de Argentina por una exposición que tenía allá, donde he tenido la oportunidad de hablar con intelectuales de izquierda, muchos y muy destacados. Y la energía, la pasión, la fuerza con la que ellos quieren seguir luchando es muy diferente a la que se vive aquí. Y ellos, mira, ellos reconocen que están fatal, están con Milei, o sea, no pueden estar peor, ya llevan un año de este experimento. Pero vienen a decir, el progreso solo se ha conseguido con la lucha social, y el progreso nunca ha sido lineal, siempre ha sido estertóreo. Y ellos están convencidos, y yo también, que a esta oligarquía global y este capitalismo financiero esto se les va a ir de las manos. Y que de alguna manera lo que hay que hacer es seguir luchando y volverá el mundo a la razón en algún momento. Bueno, muy filosofía estoica. Just to add, it's not absolutely necessary to elect a Milei before we start resisting. Bueno, lo mejor es que acabemos así, compartiendo una sonrisa. Muchísimas gracias. Espero que estos 7 minutos que os hemos robado de más os hayan merecido la pena. Gracias por estar aquí. Habrá una nueva sesión del ciclo de pensamiento el 25 de febrero con el título No disparen al turista, que ya se pueden imaginar de que vamos a hablar del riesgo y del debate que hay sobre el turismo de masas. Muchísimas gracias a los dos, un placer.